Ma'am Kriste, Ma'am Ren, yan yung parcel, ma'am. Ala sir, nagamit na ba na akong pambayadan na sir? Ano, saan naman di na pwede, ma'am? Ma'am Kriste, yung parcel, ma'am. Wala ko na kunin ana sir. Ano po sa yung style, ma'am? Cancel ako sana sir. Di na pwede, ma'am. Ma'am, di na pwede, ma'am. Ma'am! Ala, ma'am! 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 Ma'am, yung parcel! Ma'am! Pumunta ba ng mamoy? Ma'am! Kuhanin ninyo, ma'am! 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 Yung parcel, ma'am! Ma'am! Punta man, ma'am! Tignan niyo ikuha ninyong parcel, ma'am! Wala lagi may kwarta sir. Tarungan ko ninyo, ha? Sa pa sir. Nay, pasin pwede mi makawalang kwarta nay pambayad na mo sa parcel nay, kinintos lang nay. Kay kaniya pag kini sigukod-gukod sa mga rider. Alangan, ma'am, kasi kamog dagan-dagan! Order mo, ma'am, yung pambayan, ha? Grabe ko na. Grabe na akong kapuya, ginukod-gukod sa inyo, ha? Na siro. Pero, Kami na udahan. Gabihan ako gukod sa inyo, ha? Gabihan na lang ko.